हाय हेलो नमस्कार सांग मैंने आपण मान गोटे नुआ ब्लॉग टे स्वागत करची मु सुप्रिया। देखंतु एटा गोटे काजी आम काजी बगीचा माने मो बापा बापा घर माने मो बापा सब लगे आम मो पिंकी दीदी मोर आसी काजी तोलिया देखंतु बहुत सारा पूरा काजू होती माने काजू तोली माने लंका आंब खाइबू से जो आंबटा सेटा खाया आम जाइचु केते सारा पूरा मैंने सियाड़ सियाड़ गच जे बट मु बुलिकी देखे पारे आपण को लेंबू गछ कदली गछ बहुत सारा गछ ये आंब गछ आसिलु घर को आम आसला दीही ना मो दीदी घर को आसिलु दीदी घर खाई बस दीदी मटर आलू तरकारी पिठा करथिला बट मते मो दिह जेतु भल ना मु भात जोड़े खाइली तापर मेलोडी देखा आसिलु हरी मेलोडी ड्रामा देखा आसरी समस्ते मो दीदी का मेलोडी हो आरंभ देखंतु जीवन रहा नहीं तुम्हें से निजर शैव निरंतर तो जाओ दर्शक बंधु
আমি আসছি ওরে রঙিন ভরা জগৎ আজ এমপি নাই রে বন্টন কি নাচ টঙ্কা টঙ্কা টঙ্কা
এମାନେ ଟିକେ চুপ চুপচাপ ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ନା ବନ୍ଦ କରି ଟଙ୍କାଟା ଭିତରେ ନେଇଯିବ আরে তুমি ও সেই আরে ও সেই মানুষ ଥିଲେ রামচন্দ্র ଯିଏ ପିତୃ ସତ୍ୟା ରକ୍ଷା କରି 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଥିଲେ ସେଇ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆରେ ଯିଏ ଅନ୍ଧ ବାପା ମାକୁ ଭାରରେ ବସି କାନ୍ଧରେ ବୋହିବାର ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ଆଉ ତମେ ଦିଟା ଏ କୁଳାନ୍ତର ବୋଲି ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନଥିଲି ତା ମାନେ ସେ କୋଇଲି ଛୋଟ ତମ ପୁଅ ଆଉ ଆମେ ମାନେ କଣ ଜାଣୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭବ ସାନ ଭାଇ ତୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଛୁଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଲୁ ବଡ ଭାଇ କହିଲି ଛୁଆ ହଁ କାରଣ ସିଏ ତ ତମ ମାନଙ୍କ କାଉ ଭଳି କା ହଉନାହାନ୍ତି ବରଂ କହିଲେ ଏଇ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଗାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଖିଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ହେଲେ ତମକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି ଏଇ ରାମ ଆଉ ପର ସବୁବେଳେ ପର ବାପା ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ସବୁ ଚଳିଗଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେ আরে কଣ হয়েছে সর্বনাশ হয়ে যাবি সারে আরে সবিতলা নদী বিরিছে ভুছুড়ি পড়িছে শহে লোক মরি যাই